So mga ka-viewers, ngayon mga ka-viewers, meron tayong palaro mga ka-viewers. So may 100 kung sino yung manalo mga ka-viewers. Yung laro natin ngayon is ano, step left and right. Kung sino yung matira, siya yung matibay. So mga ka-viewers, let's start! Dito natin ilagay yung matira, siya yung kukuha dyan. Alright. Jayan, I will borrow my phone first. Get ready. Get set. And in. Left and right, step 1, step 2. 1, 2, 3, go. In. Right. Hawa na ka din. Hawa na ka din. Hawa na ka din. Tawa na ka. Left. Sayang 100. Out. Out. In. Out. Left. Asa left lang yun? Sige, sige. Yati. Left. Left. Right. Out. In. Right. Left, right. Pati ako nalibog. Left. Right. Left. 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 Right. In. Out. Libog ko. Left, right. Sige. 1, 2, 3, go in. Left. Right. Left. Right. 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 Right? Di ba yung ka-right? Right. O, sakto naman. Kaya na may isa. In. Out. 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 In. Out. In. In. Out. Left. Asa na? Wala na si Reinhardt. Out si Reinhardt. Baliin yung ano na lang mo, left, right, tuyok-tuyok na lang mo. So, dalawa na lang sila mga ka-viewers. Wow. Sana all. Nahangyo ng anak ko ka-viewers. So, ito ipahawid ni Kuya Reinhardt. Ako may gipaningot. 1, 2, 3, go! Right! Right! Left! Up! 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 Ano nakakuha sa 100? Anong sa daugan no? Anong sa walay ko pa? Don't sorry, napatay duha ka games. We have here 200. Asa naman to? So, mga ka-viewers, thank you for watching mga ka-viewers. So, maura ta nga mundula karon within 4 minutes na mga ka-viewers. Bye-bye!